आता खबरो विस्तारान कॅश फॉर जॉबाचे पिडेस्त मुख्यमंत्र्याक शरण येयल्यात। ज्यांच्या कडल्यान जॉबा खातीर पयशे घेतल्यात त्या सगळ्यांनी पुलिशेंत वचून पुराव्या सयत कागाळी दाखल करच्यो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांकां सल्लो दिला। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात बळी पडलेल्यांनी शेवटाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली आणि तूच वाचय आता ह्या संकटांतल्यान अशें गाराणे घातले, कागाळी मांडल्यो। मुख्यमंत्र्यान तांकां पुलिशेंत पुरावे सयत कागाळी करात अशें सांगलां खरें, पूण पुजान सांगलां ते प्रमाण फकत एकल्या पुजानच 613 जॉब फॉर्म हाताळ्ळे। तेंची कडेन 9 जाणांची टीम आसली। टिमींतल्या हेर 8 जाणांनी कितले जॉब फॉर्म हाताळ्ळे, कोणाक पयशे पावले तेवूय जाणा जावन घेवपाचो हक्क पिडेस्तांक आसा। पुलिसांनी तेवूय खणून काडचें पडटलें। नांवां घेतलेल्यांची चवकशी जातली काय ना, गुन्यांवकार ठरले जाल्यार कारवाय जातली काय ना, होय प्रश्न जापे विणे हुमकळत उरला। जॉब स्कीम जे शास्त्रीय चालू आसा तेजे रिगार्डींग आमी बी हितून तुज्या जे आमकां सांगलें त्या प्रमाणे आमी तितून फसले आनी तुज्या कडेन आमी पयशे दिले। सो आमी मातशी हेल्प कितें तरी सीएमा कडेन मेळटली आनी ते आमकां तितल्यान भायर काडटले, ते दृश्टीकोनांतल्यान आमी तांकां हांगासर मेळपा आयले। आतां तुमी सीएम सरांक मेळ्ळा, सीएम सरान तुमकां कितें सांगलां, एश्युरन्स दिला? एश्युरन्स अशें दिवना, पूण सांगलां की काही केसी तेजेर हें करा तुमी, कोण जर कंप्लेन फायल करूना जाल्यार आनी सपोज तेजी जर कितें जर प्रॉपर्टी कितें आसत जाल्यार तें सीज करून कितें आतां ते हितून पावल्लें आसत क्रायम ब्रांचीन, थंयच्यान इन्वेस्टिगेशन जावन मागीर तेजेर कितें तरी फॉलोअप करतले आनी तुमकां हितूंतल्यान भायर आमी काडपाचो प्रयत्न करतले म्हणून सांगलें। पूण कितें तरी तेजे कडेन तुमचे कडेन कितें एविडन्स जाय की ताका पयशे दिल्या अशें म्हणून सांगलां। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करतले म्हटलं सीएमान? हय, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करतले म्हणून सांगलें।